Has estado, tengo entendido, en torno a 7 años viendo cine turco para hacer el documental. You have been watching Turkish movies for 7 years in order to put together the documentary. Yeah. ¿Has encontrado alguno que creas que realmente aporta algo como secuela o como remake? Did you find one of them that could have enough redeeming qualities to be a proper sequel or proper remake? No. Okay. No, but there are many films who are just as a remake. I mean, first of all, Hollywood movies are not all originals. Okay, forget about this. So we have to think about what is an original and what is a remake. Okay, many Hollywood classics are just remakes and from remakes. Okay, imagine Some Like It Hot. Muchas de las películas están, o sea, hay que fijarse un poco en la perspectiva de qué películas son originales y no todo lo que viene de Hollywood es original, con lo cual es un proceso laborioso distinguir. Yeah, exactly. So this means if you think of a Hollywood classic like Some Like It Hot, Billy Wilder. Okay, Billy Wilder is a remake of a remake because Billy Wilder's Some Like It Hot was remade. He remade the German version, which was Georg Tomalla, 1953 or 54, which was Fanfaren der Liebe. And this was a remake by a film that was made in the 30s in France, which was called Fanfare d'amour. And then later in the 60s, a Turkish remake came up. In the 70s, a second Turkish remake and a porn remake of this. So, I mean, Fanfarria d'amor es el caso más emblemático y ahí tenemos pues, la versión de Billy Wilder, que a su vez es un remake de una versión europea anterior y posteriormente hubo 2 remakes turcos, más el remake porno, en fin, que todo va derivando y mismos argumentos, mismos esquemas se van repitiendo en distintos formatos. Which is also good. I mean, the remake is not always something good because we have always this is a remake, you know. There is not this. We have to get away from this. This is an original, you know, because everything mixes together. You know, these are cultural things, and we are like everything is mixed. It is influenced by other things. You know, everything. We are all the knowledge that we have is based on the knowledge that we had before, you know, and all these things. And this is important to understand. We have here at the film, look at this guy, for instance. He has a phantom mask, he has a Superman logo, and he has a Batman belt, okay? And he can't fly even, okay? So everything is mixed there because they were allowed to mix. There was no copyright in Turkey, and now we have music. Se nos cuela. Básicamente, ¿puedes cerrar la puerta allí así? Básicamente lo que nos ha venido a decir es que se tiende mucho a demonizar el tema de los remakes y no el concepto de remake tiene que ser algo necesariamente malo. El remake no deja de ser, aplicado a las películas, influencia cultural y esa influencia cultural va siempre impregnando cada cosa que se hace. Y el ejemplo claro aquí está, o sea, un señor, un superhéroe con el signo de Superman, la máscara del Vengador y el cinturón de Batman. Entonces, el tema de los remakes o películas que adaptan, o sea, se ven influenciadas por otras, eso es algo natural y consustancial. Yo estoy de acuerdo con él, lo de que los remakes no hay que demonizarlos, porque en el teatro, por ejemplo, se escriben obras y se hacen continuamente redactaciones. Entonces me gustaría saber si, porque tienen sabor antiguo las películas, si actualmente se sigue haciendo este tipo de cine en Turquía. Please agree with you regarding your point about remakes. And ¿cuál era la pregunta? Si se sigue haciendo este tipo de cine de remakes en Turquía. Are these kind of movies that our filmmakers keep doing this kind of cinema? Yeah, no, not this kind of cinema. This kind of cinema died in the end 80s. Okay, but what happened is they moved to television. Okay, they started the television series industry, let's say, with prior television when it came to in the 90s. And nowadays Turkey has one of the biggest TV series industries in the world. They sell it to the entire world. You know, they make really big money out of this. And these TV series, they have plots taken out of other films. You know, so that you can. I've seen Sopranos remake pilot in Turkish, but it was a pilot. It just didn't work. You know, it was really bad, really bad. So these things happen, yeah. Dice que lo que es la corriente cinematográfica murió en la década de los 80, pero ha sobrevivido o ha emergido de nuevo en formato televisivo.
Entonces pues hay muchísimas series, Turquía... Telenovelas. ¡Wow! Pues hay el formato telenovela es el que mayormente está cogiendo todas esas ideas de argumentos de películas y trasladándolo al concepto de telenovela. Y hay incluso esta versión turca de Los Sopranos que no pasó del piloto, porque bueno, no funciona. But on the other hand, a big TV series like Homeland is a remake of a TV series, an Israeli TV series like Hatufim. You know? So think of this also. So this, you know. Sí, que Homeland, por ejemplo, es una serie, está basada en una serie israelí, con lo cual no sabía. Hay que tener en cuenta que eso, que al final la cuestión de cuál es la fuente originaria, a veces llama mucho la atención porque no es siempre la que tú te esperas. Y en el documental vamos a ver entrevistas a gente como Cüneyt Arkin. Cüneyt Arkin está bien pronunciado. Es el director del Star Wars turco. Está en el documental. No, que está también en el documental, ¿no? Ya, Çetin İnanç. Eso es. Comentan ellos, nosotros lo vamos a ver, pero hay gente que no va a poder verlo porque no han venido a Cutrecons, viven en otras ciudades o lo que sea. Me gustaría saber si ellos, cómo llevan este tipo de cine, la reputación que ha ganado este cine con el tiempo, cómo lo llevan ellos, los directores originales de las películas. How directors and original actors from this kind of rip-off Turkish movies, how do they think about being part of this cultural phenomenon? Okay, so basically in Turkey, because we're seeing it from outside, you know, a Turkish Star Wars, oh, you know, how crazy, or Turkish Wizard of Oz, or Turkish Exorcist, you know, it's like there's this exotic thing to it, you know, we are seeing it from here, from this perspective, from now also, from the time, from today. And then we think, oh, look, you know, this is, you know, something weird was going on in Turkish cinema. But back then, in the Turkish film industry, when you were living there, it was something just normal. It was like, oh, there's a new movie, let's go see it. Okay, something like this. So therefore, I think for the people there, it's not the weird Turkish cinema, it's just Turkish cinema. This is one thing. Sí, era algo que desde fuera es como cuando realmente se ve como algo exótico. Por eso, porque choca, porque puedes establecer comparaciones, pero allí dentro en Turquía, para ellos era cine normal, el cine era su industria y era lo que hacían y era lo que tocaba, por lo cual no había ningún tipo de sorpresa ni nada, simplemente pues cineastas tratando de hacer pues, su trabajo. Yeah, but they were in challenge with American movies. This is important to know because how were they supposed to watch all these films that they had remade? Because it was analog. Back then there was no internet, they couldn't do it, you know, they had to go to the cinema, watch the movie to get inspired by the movie and to make the Straw Dogs, okay, 3 times remade in Turkish cinema. Oh. Yeah? And once with a singer, it's really funny. But how was the guy supposed to see the movie film? He went to the cinema, watched the movie, you know, and then he remade it. So it's cinema culture. This is really y sobre todo había pues una competencia. Los cineastas turcos pues se inspiraban viendo las películas americanas que llegaban allí y para ellos bueno pues había pues necesidad de con su talento y con los pocos medios ponerse a la altura de eso que era lo que causaba sensación y películas como Perros de Paja se llegó a tener 3 remakes diferentes en Turquía, con lo cual pues bueno, pero era sobre todo lo importante era que no es como ahora que el acceso al cine es vía internet, vía plataformas de vídeo on demand. No, antes era cultura cinematográfica, ir a la sala de cine, sentarte y vivir toda esa experiencia en vivo y en directo, que era lo que te inspiraba. Vale. Just what was the question again? Because we didn't answer it really. La pregunta era... Era esa que se me ha ido también a mí. Because how was no, era the directors? The directors and the actors, how did they incorporate this? Exactly, the directors and the actors, they really knew about what they were doing, okay? They knew because they did it with little film, they had just 25 rolls of film, for instance, you know, and they were aware of that they were doing trashy movies, okay? And they told it also in the documentary, they were like, yeah, sure, we did this, but there was no other way to do movies back then, so we did it this way, you know? So they're absolutely aware of it. Some are disappointed because in Turkey, critics, you know, wouldn't mention their films, you know, they wouldn't mention their films, they would just say that's crappy films, Turkish cinema is shitty, you know, look here at Antonioni Godard and stuff, you know, sure. And then there were the other filmmakers who made
some popular cinema, and then made also art house films. Mm-hmm. You know, who had to do it for a living, and on the other side did what they wanted. And directors like Metin Aksan, like Yilmaz Güney, you know, all these things. So it's a little bit more complicated, but they are really aware of it, and they're not hiding it from it. You know, they say, hey, this was back then, this was the time, and we did it. Sí, para ellos era lo que podían hacer en aquel momento. Muchos de ellos son conscientes de que no eran las mejores películas del mundo, pero bueno, era lo que tenían para trabajar y para sumar créditos. Evidentemente, con la perspectiva del tiempo, ha habido algunos de ellos que se han decepcionado a la hora de ver cómo los críticos pues, han masacrado todo este tipo de películas y que si son películas malas y esto no era buen cine, y el buen cine era Antonioni y el buen cine era reputados cineastas europeos, mientras que esto era como un poco la rareza, la basurilla y tal de la que reírse. Pero sin embargo, muchos de estos I'm not sure if I get the last part. Muchos de estos directores evolucionaron y hicieron películas un poco más elaboradas, más art house, a posteriori. The same directors that were doing these remakes, rip-off, they were doing art house movies in nowadays. There were some, yeah. Exactamente, que ahora pues tienen con el acceso a medios, un poco la democratización audiovisual que permite pues mejor acceso a medios, pues ha permitido que muchos de estos cineastas que se podían haber estigmatizado por películas como las que estamos referenciando, pues ahora hacen cosas mucho más interesantes a nivel cinematográfico, como Claudio Fragasso, tienen más lejos. No. And maybe it's also interesting when we talk about remakes, it's interesting to get also into the adaptation culture, you know, because it was Turkified, the plots. So they were like the remake of Bonnie and Clyde, you know. It is like, it's really an amazing remake, and it's made by the director of Star Wars, Çetin İnanç. And when he did it, he did the first slow motion scene in the history of Turkish cinema, and he did it with a 60mm camera because there was no 35mm in the 70s, right? In the start of the 70s that could make slow motion back then in Turkey. So he filmed it in 60mm because he wanted to recreate the Bonnie and Clyde death scene, you know, in slow motion. So, but he couldn't, and his was in black and white too. And then he filmed it in 60mm, and then he pushed it to 35, and he couldn't put sound back to the film. So it has these weird scenes in midst of the killing of them, and then you have these slow motion scenes with no sound on them, and they look different also. It has something different to it, and this is what I call, you know, this doing things with nothing in your hands, you know, and just trying and keep on doing things and keep on inventing and all these things. I think this is what the quality and the childish approach and the DIY approach that I reivindicando el concepto de la cultura de la adaptación. Habla, por ejemplo, de cómo el director del Star Wars turco también hizo la adaptación de Bonnie and Clyde y que fue además el primer director del cine turco que realizó una escena en slow motion, que era homenajeando el momento de la masacre final a Warren Beatty y a Faye Dunaway. Entonces la rodó en 16mm, que luego infló a 35, pero al hacer ese inflado no pudo insertar banda sonora en el metraje, con lo cual tuvo que jugar con unos conceptos de slow motion e insertos y tal, un poco oníricos, que daban como resultado pues, una cosa muy extraña, pero que al fin y al cabo no deja de ser eso, que al final trabajar con pocos medios creaba pues, cierto ingenio para crearte tus señas de autor y de esa manera, bueno, pues se demuestra que, ya te digo, la influencia del cine americano pues no era una cosa necesariamente mala, simplemente era pues lo que había, y sobre todo era un cine que ahí se veía pues con ojos muy inocentes, ¿sabes? Por parte de los cineastas a la hora de inspirarse, no era el venga me voy a aprovechar, sino que era lo que recibían, era la adaptación como cultura. Ok, y ya última pregunta ya, que no queremos tampoco abusar. Tú te criaste en Alemania, pero tienes origen turco, si no me equivoco. ¿Cómo es tu inicio con este tipo de cine, tu evolución hasta el punto de crear un documental? How was you being raised in Germany? How was your evolution till you came to this? Till this? Okay. So when we were little in Turkey, before satellite technology, before private television, okay? In Germany, there's a big expat community in Germany that went there in the 60s, and I was born in the 70s there. My parents went there to work.
and the only access to Turkish culture was through videotapes in the end of the 70s. So this video club culture, Turkish video clubs in Germany, was a huge thing. And so it always, in the end of the, because in the Yeşilçam era was in a crisis in the 80s, and the video clubs in Germany saved their ass for 10 years. You know, they would survive somehow because there was this big audience outside of Turkey. Yeah. Okay, básicamente él creció en la década de los 70 y su familia era dueña de un videoclub turco en Alemania. Entonces, bueno, pues a partir de ahí era que empezó a tener acceso a todas estas películas. La importancia del videoclub turco en aquel momento en Alemania era muy importante, y bueno, y a partir de ahí, repeat again, you mentioned German video stores or no, Turkish video stores. Turkish. It was the Turkish alimentario. Sí. Yeah, Turkish, and then it was a video store, corner. Ya, exactamente, porque es que el videoclub formaba parte de un negocio más amplio, de el típico economato, y una parte donde tenías las películas turcas. Qué curioso. And we rented them all the time. And when we were, because families were visiting each other, you know, and there was always a Turkish film playing. Okay, but they were just going on and on and on. So we really saw them and repeating. It was a big loop, you can say. Sí, entonces resulta que claro, esas películas estaban todo el rato alquilándose, y se daba la circunstancia de que cuando las familias se visitaban, pues siempre había una película alquilada del videoclub turco que sí que alguien estaba poniendo, y eran películas que iban pasando de unos a otros, con lo cual pues en tu mente la iba asimilando ya en looping. Yeah. Y entonces eso ya iba creando pues una absorción con la cual pues él ya empezó a generar cierta inquietud. Yeah, and then later, I'll make it short, okay? And later I started studying. I studied something like communication, design, science, whatever you call it, and then I made a diploma thesis and master thesis on Turkish remakes. So I was in the academic field. I did really research on the topic, and then after I had done all these things, when it came to the PhD, I said, no, I make the film. It's better. It's much more fun. And then it took 7 years from there on. So the research and all the stuff goes back 12 years. So the entire 12 years. Yeah, of doing it. Él empezó haciendo algo así como ciencias de la comunicación, estudiando este tema, luego hizo una especialización en este tipo de cine, y luego pasó pues, a eso, pues casi una década absorbiendo y recopilando material con el cual llegaría, porque podía haber hecho el doctorado, pero en lugar de perder más tiempo haciendo el doctorado, decidió invertir todas sus energías en hacer esto. Pues nada, muchas gracias. Thank you very much. Muchas gracias.